नमस्कार गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। मु शुभम आप देखुं ओडिशा न्यूज 20। आज नवेम्बर 24 तारीख चलते जाना आज दिन टॉप न्यूज अपडेट। देश विदेश ठार आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपारे से आपको अनुरोध भिडियो शेष जाए देखिए और लाइक करेंगे जहाद्वारा आज टॉप न्यूज आप जानीपारे। आसतु आज टॉप बुलेटिन उपर नजर पकेबा। परवर्ती खबर उपकूल आड़ को मुहाउची घूर्णिबलय यही सब स्थान में प्रबल बर्षिब। नवेम्बर मासर शेषार्धरे बंगोपसागर स्ट्रीट ऑफ मलका निकट एक घूर्णिबलय सृष्टि होइछि। यह गत 22 तारीख में लघुचाप क्षेत्र परिणत होता बेले उपकूलमा होउछि जहाँ आगामी 48 घंटे बंगोपसागर उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिवो। आसंता 24 तारीख में दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर उपरे अवपात परिणत होबार संभावना रही। पूर्व अनुमान करिछि भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विभाग। यह प्रभाव में राज्यर शीतर प्रकोप रक्षा मिली। आसंता 7 दिन मध्य राज्यर पाणीपाग विशेष परिवर्तन देखा बोली आंचलिक पाणीपाग विभाग सूचना दिया जायछि। परवर्ती खबर हसीना को फांसी दियो भारत फेरे आण ढाका रास्ता शह शह प्रतिबादकारी कंपुची बांग्लादेश। बांग्लादेश राजधानी ढाकार रास्ता पुणी थे प्रतिबादों द्वारा परिपूर्ण हो जाए। राजधानी व्यतीत शनिवार अनेक सहर में विशाल प्रदर्शन कर प्रकृत में हजार हजार लोक पूर्वतन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश को फेराई कोर्ट राय पर फांसी देवा दाबी कर 2024 छात्र आंदोलन समय होता गणहत्या हसीना को नवेम्बर 27 तारीख मृत्युदंड दि जाता। प्रतिबादकारी माने ढाका विश्वविद्यालय कैंपस छात्र संगठन पीड़ित परिवार और राजनैतिक दल कर्मी माने हसीना को फांसी दियो भारत बहिष्कार कर एवं न्याय सुनिश्चित कर बोली स्लोगान देते। एमनेस्टी इंटरनेशनल हसीना को विरुद्ध होता विचार को अन्याय बोली कहिथिला। प्रथम श्रेणी नाम लेखा आसिला नुआ नियम सरकार जारी कले एही सब गाइडलाइन। सूचना अनुसार प्रथम श्रेणी नाम लेखा बयस बढ़िला। तेबे हाँ बंधुगण प्रत्येकटी पिला शिक्षा ग्रहण करने मौलिक आवश्यकता रही। पाठ पढ़ी जो ज्ञान आहरण कराए से ज्ञान ही पिला उज्जवल भविष्य गढ़ साहाय्य करें। सरकार तरफ समस्त राज्य विद्यालय एक नुआ नियम घोषणा आसिला। 6 वर्ष बयस कम बयस पिला माने प्रथम श्रेणी नाम लेखाई पारे ना। तेबे जड़े पिला 6 वर्ष बयस उपनीत हेले ही प्रथम श्रेणी में पढ़ी पारे। यही कथा को केंद्र निर्देशनामा जारी करिछि। तेबे केंद्र शिक्षण मंत्रालय तरफ समस्त राज्य और तथा केंद्र शासित अंचल प्राथमिक विद्यालय घोषणानामा लागू करा जिवो। तेबे 3 वर्ष 8 वर्ष मध्य जो आद्य शैशव शिक्षा पाइबो सेथि मध्य 3 वर्ष अंगनवाड़ी और शिशु श्रेणी में कटिबो। तापर जाय पिला 6 वर्ष बयस प्रथम श्रेणी नाम लेखाई पारिबो। तापर जाय पिला 6 वर्ष बयस प्रथम श्रेणी नाम लेखाई विद्यालय पाठ आरंभ करि पारिबो। परवर्ती खबर एणिकी आवासिक हिताधिकारी माननकु मागणारे मिलिबो बाली। बड़ घोषणा कले राजस्व मंत्री। मागणारे मिलिबो बाली। सरकार विभिन्न गृह योजना सामिल हिताधिकारी माननकु मिलिबो बाली एने घोषणा कर राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। गरीब हिताधिकारी माननकु मागणारे बाली जोगाई देवार बड़ घोषणा कर मंत्री। मागणा बाली रे घर करिवे हिताधिकारी माने। हिताधिकारी मानक बाली टंका सरकार बहन करिवे। पूर्व बाली दर में लगाम लगाइबा एमएसपी घोषणा करिसेंति राज्य सरकार। सेपटे सारा राज्य में बाली दर सामान रहिबो। एथिपाई राज्य सरकार बाली पाई एमएसपी सर्वाधिक विक्रय मूल्य लागू करिवे। एणिकी सरकार जो दाम धार्य करिवे बालीघाट लीजधारी से दाम रे लोकों को बाली बिक्री करिवे। जे अधिक दाम रे बाली बिकिबे तांको उपरे कार्यानुष्ठान हेबो बोली खनि मंत्री विभूति भूषण जेना कहिसेंति। वर्तमान बीजेपी नेता माने जोर जबरदस्त भावे सारा राज्य रे बाली उत्तोलन करुछंती। तेणु या ऊपर नजर हटाइबा पई एपर योजना करा जाउची। बाली रे माफिया राज चलीची। बाली रे प्रकृत दर अपेक्षा 10 गुणा दाम निया जाउची। बाहर राज्य को बाली चालान होउची। फळे नदी मरि जिवो सभ्यतार पतन हेबो। मु सरकार को चैलेंज देउची आसंता वर्ष ए समय सरकार जत्ते लाभ पाइचंती तार हिसाब दियंतु। परवर्ती खबर भारत रे एई बोमा देखि थरिबो पाकिस्तान। विकसित होची 1000 केजी रो बोमा। चिंतार शत्रु देश। भारत तार सामरिक प्रयुक्त विद्या को आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरशील करिया पई निरंतर आगु बढ़ुची। यही प्रतिबद्धता मध्य डीआरडीओ गुरुत्वपूर्ण माइल खुंट हासिल कर भारतीय वायुसेना एक SU-30 MKI लड़े विमान एक आकाश निर्गामी दूरगामी गाइड बम सफलता सह परीक्षण कर। गौरव नामक यही स्वदेशी अस्त्र सठिकता सह लक्ष्य ध्वंस करने सक्षम हो। गौरव एपरी एक अस्त्र जहाँ शत्रु पक्ष विमान को विपद न पकाई आक्रमण कर आकाश मार्ग निक्षेप कर बहुत दूर पर्यंत ग्लाइड हुए और लक्ष्यस्थल को सठिक भाव में आक्रमण करे। जार दीर्घ दूरता शत्रुपक्ष वायु प्रतिक्रिया प्रणाली को आक्रमण करने एक चैलेंजिंग पदक्षेप। डीआरडीओ यही अस्त्र को 2 प्रकार विकसित करिछि। प्रथम संस्करण गौरव PCB जहाँ सुदृढ़ गठन एवं भूमि बंकर भेद करने डिजाइन कर। यह व्यतीत द्वितीय संस्करण गौरव PF जहाँ खोला लक्ष्यस्थल सैनिक नियोजन किंबा रणनैतिक लक्ष्यस्थल बहुविध क्षति पहुंचाई व्यवहृत हो। गौरव जो विमान को दीर्घ दूरगामी स्थल आक्रमण करने सक्षम होता है।
এই ଯୋଗ ଗୌରବର ଯୋଗ ବିମାନକୁ ଦୀର୍ଘ ଦୂରଗାମୀ ସ୍ଥଳ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆହୁରି ସକ୍ଷମ କରାଯାଏ। ଏହି ଯୋଗ ବାୟୁସେନାକୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏକ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ସେନା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ। ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ନାବାଳିକାକୁ ଅପହରଣ, ନିଶାଦେୟ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ନାବାଳିକାକୁ ଅପହରଣ ଘଟଣା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସତ କଥା। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି ନାବାଳିକା ଜଣକ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଏକପାଖିଆ ପ୍ରେମରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ପ୍ରେମିକ। ଏହାପରେ ଗତ 17 ତାରିଖରେ ନାବାଳିକାକୁ ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଡାକି ନେଇ ନିଜ ସହଯୋଗୀ ମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏକ କାରରେ ଅପହରଣ କରିନେଇଥିଲା। ନିଶା ଦେଇ ନାବାଳିକାକୁ ଅଚେତ କରିଦେଇଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଘମାରୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ ଏବଂ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ଦିନ ଦିନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଟା ଗିଳିଦେଲା ବିଶାଳକାୟ ମାଛ। ସମୁଦ୍ରରେ ଏପରି ଅନେକ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଏତେ ବଡ ଯେ ମଣିଷକୁ ଜିଅନ୍ତା ଗିଳିଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କ ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ଥରାଇ ଦଉଛି। ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓଟି କୌଣସି ଭୟଙ୍କର ଫିଲ୍ମର ଦୃଶ୍ୟ ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା, ହେଲେ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ମାଛଟି କେତେ ବିଶାଳକାୟ, ଯାହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଧା ଗିଳି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀର୍ଘ 15 ମିନିଟ୍ ଧରି ୱାସିଂ ମେସିନରେ ଘୁରିଲା 1.5 ବର୍ଷର ଶିଶୁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 15 ମିନିଟ୍ ୱାସିଂ ମେସିନ ଘୁରିଲା 1.5 ବର୍ଷର ଶିଶୁ। ତେବେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗୋଟିଏ ଟପ୍ ଲୋଡିଂ ୱାସିଂ ମେସିନ ମଧ୍ୟକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ଶିଶୁ। ତେବେ ସେଥିରେ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ପାଣି ମଧ୍ୟ ମହଜୁଦ ଥିଲା। ତେବେ ଅଜାଣତବଶତଃ ୱାସିଂ ମେସିନଟି ଚାଲୁ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ 15 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଶିଶୁଟି ୱାସିଂ ମେସିନରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟି ୱାସିଂ ମେସିନରେ ଅଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ତାପରେ ଶିଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଘଟିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ସେଠାରେ ଶିଶୁଟି ଅଚେତ ହୋଇ ପଡି ରହିଥିଲା। ଶିଶୁଟିର ଦେହ ନୀଳ ଓ ଥଣ୍ଡା ପଡିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପାଖାପାଖି 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାସିଂ ମେସିନ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ଘୁରି ଘୁରି ମଧ୍ୟ ପିଲାଟି ଜୀବିତ ଥିବା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେବେ ପିଲାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଣ ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦ 240 ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ? ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସଂସଦରେ ଆସିବ ପ୍ରସ୍ତାବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସଂସଦରେ ସମ୍ବିଧାନ 131ତମ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2025ରେ ଆଗତ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 240 ଅନୁଯାୟୀ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼କୁ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ଗରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା, ଯେଉଁଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିଧାସଳଖ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରଭାବ ଆଇନ ଭଳି ସମାନ। ଏହି ବିଲ୍ ସଂଶୋଧନ ଗୃହୀତ ହେବା ପରେ ଏହା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଶାସନିକ ଢାଞ୍ଚା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ। ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଆଗାମୀ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଏହି ବିଲ୍ ଆଗତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଳିଯୁଗର ବିକ୍ରମ ବେତାଳ, କିମ୍ଭୀରକୁ ପିଠିରେ ପକାଇ ଚାଲୁଛି ବାଳକ, ବେତାଳ ଭଳି କାନ୍ଧରେ ଉଳିଛି କିମ୍ଭୀର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କିମ୍ଭୀରକୁ ପିଠିରେ ପକାଇ ଚାଲୁଛି ବାଳକ, ବେତାଳ ଭଳି କାନ୍ଧରେ ଉଳିଛି କିମ୍ଭୀର। ତେବେ ଏହିପରି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଟ୍ୱିଟର ପେଜରେ ନଜର ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସେହିପରି କହିବାକୁ ଗଲେ ତେବେ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିଥାନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ବହୁତ ହିଂସ୍ର ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ବି ମନରେ ଭୟ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟରେ ବେତାଳ ସାଜିଛି କିମ୍ଭୀର ଆଉ ଛୋଟ ବାଳକଟି ସାଜିଛି ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପୁରୁଣା ଦିନ ସେହି କାହାଣୀ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ଥିବ।